सिद्धेषु किन्नरेन्द्रेषु पदत्रीषु च सर्वतः सर्वभूतेषु सर्वत्र सर्वकालेषु नास्ति सः यो रामं प्रतियुध्येतु विष्णुतुल्यपराक्रमं सर्वलोकेश्वरस्यैवं कृत्वा विप्रियमीदृशं रामस्य राजसिंहस्य दुर्लभं तव जीवितं देवाश्च दैत्याश्च निशास्त्रेन्द्र गन्धर्वविद्याधरनागयक्षा रामस्य लोकत्रयनायकस्य स्थातुं शक्ता समरेषु सर्वे ब्रह्मा स्वयंभूश्चतुराननो वा रुद्रस्त्रीनेत्र त्रिपुरान्तको वा इन्द्रो महेन्द्र सुरनायको वा त्रातुं न शक्ता युधिरामवद्यम् ससौष्ठवोपेदमदीनवादिन कवेर्निशम्य प्रतिमो प्रियं वच दशानन कोपविवृद्ध लोचन समाधिस्तस्य वदं महाकपे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रीकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे हनुमत् उपदेशो नाम एकपञ्चाशत् सर्गः।